Inday. Asa ka padung Inday? Free rides. Oh, libre. Asa man ka padung? Ha? Kinabulwang. Eskina Bulwang, padung Q Park. Ha? Pero dili lang siya masod sa kwan na dyan sa highway ra. Saan? Oh, adi ara ta eskina. Free rides ko. Pero vlogger ko. Ah. Wala nga vids. Oh. Nakita na ka na? Wala pa. Pwede ra na ini mo i-search. Ah, dali. Libreng sakay ko isulot ni. Taga dito ka, Bulwang? Dili, magatod lang ko. Taga din man ka? Tindahan dira eh. Unsang lugar ni diri? Sa Sapak. Skina Sapak. Kasapak Compostela. Ah. Sige, sige. Sapak Compostela. Okay na? Unsa may apelyido nimo day? Unsa imong apelyido? Pololot. Pololot. Ah. Pololot. Pure mo taga diha? Ah, pure mo taga diri? Ah. Pololot no? O shout out sa mga Pololot family na no. Sa taga Sapak, Compostela. Compostela, Cebu. Shout out mga Pololot family. Okay. Natangon na to. Okay, lamat ha. Nya pala kung labayan ni ha. Ah, lamat.